All right. Once again, good evening, everybody. Oh, finally, long time no see you, right? Do you miss me? Oh, really? Really? Not because you are happy, because we don't have time last week? I know, because some of you say to me last week, hooray, finally, we don't have class. I know that. Because you can enjoy your time last week, but now I hope you can focus for me, right? Because I have already given to you 1 week for holiday, but now you have to back again, focus with the lesson, okay? All right. Like usual, I have to call your name one by one, okay? All right. So for the first, I want to say Mas Ahmad. Mas Ahmad, are you there? No. Mbak Alfi? Oh, Mbak Alfi is late. She said that she will come late. Okay, Mas Dede. Okay, that's good, Mas. Alright, so Mbak Dinar. Mbak Dinar, not here. Alright, Mbak Dwi. Not here. Alright. Mbak Evi. Not here. Alright, Mbak Irma. Alright, that's good. Mbak Isnain. Mbak Isnain, I think you cannot talk, right? Alright. Mbak Istiqomah. Thank you. Mbak Christina. No. Mbak Kusmiati. Thank you. Mas Muhammad Baihaki. Mas Muhammad, are you there? No. Okay, Mbak Martija. Okay, she will. Mbak Martija, are you there? Oh, really? Really? Are you sure? That's good. That's good. I'm so very glad you come today. You said that you will come late, right? But you can come on time. That's good. All right. Now we are going to Mbak Nasi. That's good. Okay, Mbak Nimatus. Kemana? Lembur. Itu siapa yang lagi buang sampah ya? Ntar ya. Ada yang buang sampah. Oke, Mbak Ramawati. Mbak Ramawati, are you there? Mbak Ramawati? No. Oke. Mbak Rianti? Yes, sir. Alright. Thank you, Mbak Sopika. Yes, sir. Lagi masak, sir. It's okay. Nanti bagi-bagi ya. Alright, Mbak Sri. Mbak Sri? No. Oke, Mas Tulas. Alright, no. Mbak Ulfa. Thank you, Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Alright, that's good. Mbak Wiwin Winanti ya? Mbak Wiwin Turyani. Yes, sir. Alright, Mbak Yunita. Mbak Yunita. Alright, hadir di chatting. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Did you know that if you are absent more than 3 days, that it's so very, very dangerous with your score? Tahu nggak? Kalau sudah absen 3 kali itu sangat berbahaya. Halo? Tahu kan? Kalau sudah absen 3 kali tanpa ada izin nggak apa-apa sih. Ini absen tanpa pemberitahuan itu nanti akan mempengaruhi nilai gitu loh. Tahu nggak? Oh, yes, sir. Tahu kan? Kalau sudah absen 3 kali tanpa pemberitahuan sebelumnya, Sir akan pertimbangkan nilainya baik-baik ya. Jadi, kalaupun mau absen,
ataupun izin, please let me know, but don't more than 3 or 4, okay? Oke, thank you. Nah, kemarin juga Sir tanya sama ketua kelas kita, Mas Tulas Agus. Nah, Sir itu sangat gimana ya? Cuma diritnya aja chattingnya Sir. Padahal kan saya mau tanya gimana keadaannya di sana, nggak pernah masuk kelas, cuma diri saja. Ya gimana ya, katanya teman-teman kemarin masnya nggak akan ikut lagi ya kelas. Kurang tahu ya, kurang dekat juga sama Mas Tulasnya. It's okay, I will call her again, okay? Nanti ku telepon lagi ya. Okay? So, are you ready for the new topic of tonight? Okay kan? Okay lah. But before it, I want to ask you, did you still remember what you have learned last 2 days, if not 2 days, last 2 weeks? Apa yang sudah dipelajari? Not detail, detail. Not detail ya, detail. Alright. About what? Tentang apa? Siapa yang bisa seperti biasa? Hello, somebody there? Do you know what we have learned last 2 weeks? Hello? Yes, sir. Did you still remember? Detail. Not detail, detail. Detail. Mm-hmm. Detail? Reading for detail information. Reading for detail information. Alright, so can you explain more about the reading detail information? Itu Mbak Irma ya? Yes, sir. Alright, I know that. Alright, can you tell us, Mbak? Itu, sir. Ya. Itu sih. About what? Itu tuh nyari informasi yang kita butuhkan secara detail kan, sir? Mm-hmm, that's good. What else? Oke, kata Mbak Isnain, how to finding ideas katanya. Di chatting itu. Ada yang lain? Hanya Mbak Irma sama Mbak Isnain yang ingat. Aduh, you make me disappointed, you know. I know that this book you make your pillow, right? Tahu nggak pillow apa? Bantal. Sampai-sampai nggak ingat. Ayo gimana? So do you still remember? No? Hello, somebody there? Masih ingat nggak sebelum kita melaju ke topik yang berikutnya? Hello? Ya, gimana sih? Semua pada diam atau pada ngantuk nih ceritanya? Padahal masih baru loh. Kita masih baru loh. Nah, jadi reading for detail information ini kita membacanya agar kita tidak kehilangan informasi yang ada. Contohnya ketika kita membaca sebuah apa? Instruksi atau sebuah petunjuk. Karena kan contohnya kalau kita, for example, when we want to drink medicines, right? So it's better we have to read more detail about the information. If not, so we will make a mistakes, right? Jadi fatal dia nanti kalau kita nggak membaca langsung minum aja. Contohnya kan kalau kita mau minum obat kan di instruksinya kita harus minum 3 kali sehari.
Nah, karena kita nggak membaca, ada petunjuknya 3 kali, jadi dibuat 5 kali sehari, jadi mabuklah dia, jadi berbusa, ya kan? Jadi melebihi dosis, ya nggak? Nah, begitu juga waktu membaca brosur. Nah, when we want to read the brochure, apa yang harus kita baca for the detailed information? Apa yang harus kita baca untuk brosur? Ayo, yang cowok dulu, Mas Dede. Mas Dede ini, I'm so proud of you because you always come to my class. Because you're the only man here who always come, right? I appreciate with that one. Alright, so Mas Dede, your turn. For if you read a brochure, what you should read? Yang harus dibaca dari brosur itu yaitu keterangan penting Mm-hmm. di judulnya, Mm-hmm. What else? gambarnya kalau ada, Mm-hmm. Terus? That's it? Itu aja? Iya, betul sekali. Nah, tadi kata Mas Dede, first we have to read about the title of the brochure. Contohnya, if the brochure is about a job application atau job advertisement, lowongan pekerjaan, pasti kita sudah tahu membaca itu judulnya dibutuhkan apa ya enggak. Contoh, dibutuhkannya menjadi waiters ya enggak. Tahu enggak waiters? Nah, terus apalagi contoh untuk menjadi apa? Labor ya enggak? Nah, contoh kan para mbak sekalian dan para mas sekalian kan pernah untuk melamar pekerjaan kan? Nah, kalau untuk melamar pekerjaan kan itu biasanya ada brosur kan? Brosur yang kita dapat sehingga kita dapat mempersiapkan berkas kan? Nah, untuk mempersiapkan berkasnya itu we have to read detailed information kan? Biar tidak untuk kehilangan informasi ataupun syarat-syarat yang diperlukan yang di dalam brosur itu ataupun di dalam pekerjaan itu kan. Nah, seperti itulah kita gunanya membaca reading for detailed information, something like that. So, do you have any question about this part so far? No? Ada nggak pertanyaan sejauh ini tentang reading for detailed information? No? If you don't have any question like usual, I will ask you. Oke. Oke, nggak ada ya. Biar yang tanya dulu sama para rekan sekalian, para rekan mahasiswa. Ada nggak ditanya? Halo? Ada nggak yang mau ditanya? Ayo Mas Dede, atau yang lain pun, gimana? Halo? Gimana? So far so good? No? No? That's good. It means that you are already understood. Alright, so welcome to the students who already come late, such as Mas Ahmad. Mas Ahmad, you are late, but it's okay. But thanks, you can come to our class for tonight. It's okay, Mas. That's important thing. You can come to my class, then not come, okay? Tapi, by the way, apakah Sir itu kecepatan ngomong? Sedikit gimana? Kalau kecepatan dibilang ya, nanti juga akan Sir kasih tahu bahasa Indonesianya ya. Oke? Okay? That's good. Alright, so let's go open your module page 6. Because for tonight we will discuss about module 6. It's about
Not skimming, skimming. Okay, skimming, not skimming. Yeah. This is not like Skype, right? This is E. Skimming, not like Skype, okay? Alright, so before it, I want to ask you, have you ever learned about skimming before? Pernah nggak dipelajari sebelumnya tentang skimming? Pernah. Siapa yang jawab pernah itu? Mbak Irma. Alright, that's good, Mbak Irma. I know that. So, if you have learned about skimming before, could you please explain for us what is skimming? Skimming is a technique reading. A reading technique. Not technique reading, reading technique. Reading technique for review looking things. Mm-hmm. Important basic idea after reading. Not idea, ideas. Idea. Oke. Okay. Nah, sudah dengar tadi apa kata Mbak Irma? Thank you ya Mbak Irma. Sudah dengar tadi apa yang dikata Mbak Irma? Halo? Sudah dengar semua? Have you listened to about Irma's opinion? Ke pendapat Mbak Irma tadi? Ya. Udah nggak? Halo? Sudah dengar nggak? Oke, siapa yang bilang dengar itu? Mas Ahmad. Ayo Mas Ahmad. Tadi Mas Ahmad bilang dengar, sir. Oke, can you repeat please again what about Irma's opinion? Skimming is Skimming is? Skimming is Oke, gantian Mbak. Technique reading? to take main idea. Main idea, that's it? Ya, ada lagi yang mau nambahin. Benar kata Mbak Ahmad ya? Ya, Mas Ahmad ya. Saya catat ya. Thank you Mas Ahmad. Siapa lagi? Oke, go ahead Mbak. Not skimming, skimming. Skimming read too fast. Read too fast? Because nggak punya banyak waktu kan, itu kan bacanya banyak, nggak mungkin kita dibaca habis gitu. Jadi kita membacanya untuk yang penting-penting aja gitu ya. Membaca cepat. Tadi kan Mbaknya bilang gini ya, kalau skimming itu adalah skimming is reading too fast. Nah, kalau kita artikan itu dalam bahasa Indonesia kan Mbak, jadi gini bahasa Indonesianya. Skimming adalah membaca cepat lah, gitu. Atau dalam kayak orang Batak bilangnya, skimming adalah cepat kali membaca. Kayak gitu dia. Iya, tapi artinya gini Mbak, kalau kita nyusun bahasa Inggris, skimming is a technique reading quickly, bukan fast, bukan too fast. Jadi seperti ada orang gini loh, kita ngomong sama orang, kau cepat kali membaca, seperti itu jadinya. Jadi Mbaknya bilang skimming cepat sekali gitu. Oke, sudah paham Mbak? Mbak Wiwit dan semuanya? Alright, so actually totally what Irma told us about skimming. Skimming is about technique reading quickly so that we can get the main idea, and also about what? About the important idea on the text. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari scanning kan? Nah, apa perbedaan scanning dengan skimming? Siapa yang bisa jawab? Kasih deh. Who can answer? What are the differentiate between scanning and skimming? Oke, Mbak Martija katanya
Skimming refers to looking only for the general or main idea. That's right. How about scanning? Ayo, Mbak Martija ya. Scanning is not useful to for Who's that? Halo, siapa tadi yang ngomong? Halo semua? Ayo Mbak Irma. bukan sir. Siapa ya? Suaranya kok putus-putus ya? Kayak nge-DJ. Oke, Mbak Christina. Go ahead. Enggak ya, Mas. Karena Mbak Irmanya selalu yang jawab. Jangan. Don't be jealous, okay? I'm fair, right? I'm fair. Oke, Mbak Christina. Halo, Mbak Christina. Halo. Oke, terputus atau gimana nih? Oke, tadi ini ada jawaban dari Mbak Martija ditambahin juga. Scanning just to try to find a specific information. I think it seems jawaban Mbak Martija itu kurang spesifik loh tentang scanning. Nah, kita tengok, itu kita lihat itu jawaban dari Mbak Isnain. Katanya Mbak Isnain, scanning is how to finding a keyword for getting information. Nah, jadi jawabannya adalah setengah-setengah. Mbak Martija benar skimming dan Mbak Isnain benar scanning. Jadi gimana nih? Gimana nih? Bagi dua ya. Oke, siapa yang mau jawab komplit? Thank you ya Mbak Martija dan Mbak Isnain. Siapa? Irma. Alright, go ahead Mbak. It's better you speak English than Indonesia because we are English department. What is how? What is how? This is English, not Zhongwen, okay? Alright, so go ahead. Skimming is a reading technique quickly. Mhm. Looking things or important main idea. Mhm. Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. That's good. Yeah, for the specific information quickly. Tapi kita harus bawahi kalau scanning itu hanya menemukan specific information melalui keyword. Contohnya keyword itu apa? Name, adjective, adverb, age, something like that. Okay? Sudah paham? Alright, so let's go ahead. Jadi, according to this module, the goal why we have to learn about this topic, first, we can find the parts of the text. Nah, yang pertama itu parts-nya, bagian-bagian di mana yang kita bisa temukan, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir. And then the second, the goals, we can use the illustration, graphic, chart, or other signs to get the information in the text. Nah, jika kita menemukan ilustrasi, atau grafik, atau chart, atau tanda-tanda lain, itu bisa dinyatakan ataupun kita bisa langsung lihat bahwa itu menggambarkan suatu main idea atau inti dari sebuah bacaan tersebut. Kan kalau ada biasanya kayak tabel, ilustrasi, kan kita nggak perlu baca teksnya kan. Kita langsung baca aja itu, langsung dapat itu apa dari arti dari teks tersebut kan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pointing subheading in the text. Apa itu subheading? Siapa yang bisa? Pokok kalimat. Di sini itu bukan pokok kalimat Mas, tapi pokok
Judul seperti anak-anak judul itu. Oke? Sudah paham? Do you have any questions so far about this one? Enak loh topik ini. Oke? Ada nggak pertanyaan sejauh ini tentang ini? Bisa dilihat PPT-nya kan? Can you see the PPT? Alright, that's good. Alright, nggak ada ya pertanyaan sejauh ini tentang ini? No? Alright, so let's go ahead. So, in this module, we will learn about first scheming for point of view. What is point of view? Sudut pandang. Sudut pandang. Biasanya itu sudut pandang gimana? Memandangi orang kah atau gimana? Sudut pandang yang ada di bacaan itu. Sudut pandang. Gimana sudut pandang orang baca? Iya, pendapat. Gitu loh. Sudut pandang. Oke, yang kedua itu kita akan mempelajari scheming for pattern for organization. Nah, scheming untuk organisasi atau struktur. Oke. Struktur. Yang ketiga itu scheming for ideas. Apa itu ideas? Ide-ide ataupun apa? Gagasan. Oke. So, right. So, let's continue. So, before we read more about text, it's better you know about this one. Okay? Sebelum kita baca teks, ada baiknya para mahasiswa ini mengetahui tentang hal ini juga yang pertama ya. Yang pertama itu, when you read the text, have you asked about, does the text have more than one paragraph? Nah, pertama kali kita lihat teks, pasti kita lihat dan tahu teks ini terdiri dari satu paragraf atau dua paragraf atau terlebih kan? Hanya dilihat aja kan? Nah, yang kedua itu, after you know the paragraph, and you will ask to yourself that does the part have the title, kan? Judul, apakah punya judul kan? Biasanya ada nggak? If you find any text, did you find that the text doesn't have the title? Ada nggak judul yang nggak punya title? Judul yang nggak punya title. Ada nggak? Iya, masih bangun semuanya. Keren. Masih bangun ini semuanya. Ada nggak teks yang tidak punya judul? Nggak ada kan? Semuanya rata-rata punya judul. Oke, kenapa itu biasanya teks itu mempunyai judul? Why? Isi teks. Satu-satu, Mas Dede. Itu Mas Ahmad atau Mas Dede? Oke, Mas Ahmad, go ahead. That's good. Nah, biasanya kan kalau kita ini loh pengalaman kita kayak saya dulu ya di S1 dulu ya di Indonesia. Kalau saya dulu kan ada itu dosen katanya kayak gini. Gak usah dulu kau pikirkan judulmu katanya gitu. Kan aneh. Yang pertama kau harus pikirkan dulu bab 1-mu katanya. Nanti kalau udah siap bab 1-mu kita buat judulnya. Lah gimana ini? Iya skripsi. Lah gimana ini kita nggak tahu judul langsung dibuat bab 1. Jadi lebih baik saran Sir, kita pikirkan dulu judulnya kan. Biar kita bisa terarah. Ya kan? Karena judul itu merupakan adalah sebuah pokok ataupun inti cerita dari buku ataupun teks yang akan kita buat. Ya enggak? Jadi seperti itulah. Yang ketiga, is there any subhead in the text? Nah, itu anak-anak judulnya tadi tuh ya. Yang keempat itu, is there any footnote or glossary in the last of the text? Apa itu footnote? Biasanya itu apa itu fungsi? Apakah itu dicatat di kakinya? Bukan kan? Iya, catatan khusus.
Itu kenapa kita buat catatan khusus? Siapa itu yang jawab? Itu siapa yang jawab? Itu kan. Siapa yang jawab? Kenapa nih kelasnya? Hah? Mbak Ulfa, ayo ulangi sekali lagi Mbak Ulfa. Iya, biasanya itu seperti terms, ya kan? Terms itu adalah sebuah istilah yang tidak mengerti. Jadi dijelaskan itu di catatan di catatan kaki seperti itu. Thank you very much Mbak Ulta. Wow, you're so good. So let's go ahead. And then the fifth, kalau kita membaca sebuah teks, pasti kita memikirkan ataupun langsung melihat apakah ada chart, ilustrasi, atau form bentuk-bentuk yang ada di dalam teks tersebut. Oke, nah langsung kelihatan nggak itu kalau kita baca teks? Kalau terdapat diagram, chart, illustration, and form. Langsung kan? Biasanya itu kelihatan. Langsung itu menunjukkan suatu apa yang katanya itu ya? Apa yang terdapat di dalam teks itu sudah terangkum itu di dalam diagram. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, yang keenam itu, is there any the bibliography? Apa itu bibliografi? Bibliografi. Ada yang tahu itu apa bibliografi? Not biography. Bibliografi. Apa itu bibliografi? Do you know what is bibliography? Hello, kenapa semuanya pada dia? You don't know? Okay, how about others? Bibliografi itu adalah seperti kalau kita buat itu di mana itu di belakang halaman kan selalu ada ya bibliografi kan, seperti references, seperti references loh, tahu nggak? Itu biasanya sumber-sumber yang dimana dia kutip apa segala macam. Oke? Sudah paham? Alright, so do you have any questions so far about the sixth part about this one? Ada nggak pertanyaan? No, you don't have? That's good. Alright, so let's go ahead. Let's continue. Nah, sebelum tadi kita pertanyaan itu, tadi kan sudah tanya itu what is skimming kan sudah dijawab kan? Nah, yang berikutnya nanti kita akan menjawab when we do skimming in the text and then how we do skimming. Jadi ini 3 question sini harus diperhatikan baik-baik ya. Oke? Alright. So, for the first, what is skimming? Skimming means that reading quickly to get the general idea of a passage. Biasanya itu kita mendapatkan ide-ide yang umum atau ide pokok seperti itu. Contohnya itu kita bisa temukan di news article, essay, dan macam-macam seperti itu. Oke? Alright, so when we do skimming in the text, kapan kita dan bagaimana cara kita melakukan skimming? Yang pertama itu, first, don't read everything, but try to skip the text. Oke? Kenapa kita men-skip itu teks? Kenapa kita men-skip teks? Iya, karena kita mencari main idea-nya. Iya, karena kita mencari the important thing-nya ya, bukan kita mempelajari vocabulary-nya, tetapi kita mencari main idea-nya. Oke, and then the second, read the first and the last sentence of the paragraph. Why we should read the first and last sentence of the paragraph? Kenapa kita harus membaca
bagian pertama dan akhir dari sebuah paragraf tersebut? Siapa yang bisa jawab? One by one, a lot of people is talking. One by one, who's that? Okay, Mas Ahmad. Because to take the main idea of the text, always to see first paragraph and the last sentence of paragraph. Yeah, because if we want to see the main idea, we see the first and the last paragraph. Anyone else? Thank you, Mas. Ada yang lain? Kenapa kita mendapatkan main idea itu biasanya di dalam kalimat pertama paragraf ataupun di akhir dari paragraf tersebut? Kenapa? Sepertinya waktu TTM kemarin Seri Dunu jelaskan. Ayo. Hah? Karena topik sentence pada awal. A lot of people. Satu-satu dulu ngomong. Kuping Seri itu bingung mana dia yang mau diterima. Ayo, yang satu-satu gimana? Indonesia ya. It's better you talk in English. You speak in English, it's better. Try to speak in English. Don't be afraid because you can practice your English in here, right? Because Baterainya lowbat because baterainya lowbat. Ayo charger. on the purpose of Once again please. karena biasanya ide of suatu teks atau paragraf terletak di awal atau di akhir kalimat. Iya, benar. Tapi kan pertanyaan Sir kan, kenapa biasanya itu main idea terdapat di first and the last sentence of the paragraph? Kenapa biasanya main idea itu terdapat di situ? Kenapa? Ayo. Of the second and more paragraph. Karena biasanya inti dari bacaan tersebut ada di awal. Iya, betul. Tetapi kenapa? Kenapa? Ayo. Ada apa rupanya kenapa biasanya itu di awal? Ada apa rupanya di awal? Dan ada apa rupanya di akhir? Kenapa nggak di tengah-tengah biasanya? Identifikasi Satu-satu dulu. Siapa yang jawab? Ayo Mbak Ulfa. kalau di awal kalimat itu seperti penjabarannya paragraf selanjutnya itu seperti penjabaran dari paragraf awal. Kalau di paragraf akhir itu biasanya sebagai conclusionnya paragraf. Iya. Benar sekali jawabannya. Ada yang bisa pakai bahasa Inggris? Thank you Mbak Ulfa. Anyone who can speak in English about the explanation from Mbak Ulfa? Ada yang bisa membuat bahasa Inggris? Tadi kata Mbak Ulfa kan biasanya itu di kalimat pertama adalah introduction. Introduction itu kan biasanya itu inti dari sebuah bacaan. Kan kalau tidak ada introduction mana bisa itu dikembangkan kalimatnya kan? Ataupun ceritanya kan? Nah, kenapa itu di bagian akhir? Karena biasanya itu merupakan conclusion of the paragraph. Oke, nah siapa yang bisa membuat itu bahasa Inggris? Ayo coba. Ayo dicoba. Tadi Mbak Ulfa pakai bahasa Indonesia ya. Nah, so I'm looking for the students who can speak in English. Usually. Usually. School. First paragraph and last paragraph and then
It's easy because the first paragraph is talking about introduction. However, in the last sentence, it will be explained about conclusion. Kenapa itu susah-susah? I told you don't be afraid to making mistake, to make a mistake. Jangan takut buat kesalahan ya, Mbak. Alright, so sudah paham tentang yang ini? And read the first and the last. Okay, now yang ketiga ya. Read the introduction and the summary. And then the fourth, read a few example until you understand the concept they are meant to illustrate. Oke, ya, sudah paham tentang ini? Do you understand about this one? Hello? Somebody's there? Alright, that's good. Oke ya, kita mulai ya, lanjut ya. So, how to skim? Bagaimana kita biasanya men-skim? Yang pertama itu, we have to read the title. If you don't have the title, it's okay, just skip it. Alright. Title itu judul kan? Nah, jika dia mempunyai read subtitle or introduction. Oke. Yang ketiga itu, read the first sentence of each paragraph. Jadi langsung dibaca aja ke paragraf pertamanya aja ya. Yang kedua itu, jika ada gambar atau chart seperti yang dikatakan Sir tadi kan, itu langsung ke situ aja fokusnya jika ada ya, jika ada. Nah, yang terakhir itu, read the summary or the last paragraph if there is one. Oke. Jadi inilah yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita untuk men-skim suatu teks. Oke. Untuk mendapatkan general idea-nya. Yang pertama itu baca judul. Kalau nggak ada judulnya langsung ke teksnya aja ya. Terus subtitle or introduction. Oke. Nah, setelah itu langsung baca aja ke kalimat pertama dari paragraf. Lalu kalau ada gambar, chart, atau graphics, itu disitukan aja, difokuskan karena itu akan menjelaskan semuanya. Oke. Yang terakhir itu bacalah itu summary, ringkasan atau paragraf terakhir. Sudah paham tentang ini? Do you have any questions so far about this one? Sudah paham nggak? Oke, kalau sudah paham nanti saya kasih tugas ya. Alright, that's good. Okay, so for this module we will learn about skimming for point of view, right? Do you still remember? Masih ingat kan? Tadi kan Sir bilang kan kita akan mempelajari skimming for point of view juga di sini kan? Bisa ditengok di modulnya 6.3, page 6.3. Oke. Sudah? Oke, seperti biasa sering Sir katakan, skimming itu sangat membantu ketika kita itu tabu ataupun tidak familiar dengan teks yang ada kan. Oke, jadi sehingga kita memungkinkan untuk mengetahui apakah pendapat seorang penulis itu pro atau menolak, pro atau kontra. Nah, pernah nggak membaca sebuah tulisan, apakah tulisan ini merupakan sebuah pro dengan contoh kan? Biasanya kan kita di Indonesia kan lagi banyak ini tentang politik kan. Nah, pilkada kan biasanya itu banyak itu koran-koran kan ya tentang pilkada kan. Kita tahu bahwa si penulis ini merupakan dia itu pro atau kontra. Jadi melalui pro dan kontra kita membutuhkan keyword. Oke, keyword. Apa itu keyword? Iya, kata kunci. Yang kata kunci itu menunjukkan dia pro dan kata kunci yang menunjukkan dia kontra. Pro itu sama dengan for, kontra sama dengan against. Oke. Sudah paham sejauh ini? Sudah? Seriously? Yes. Okay, that's good. Okay. Alright, so for example, you can take a look on page 6.3.
Oke. Jadi seperti ini. Kebanyakan katanya anjing itu seekor anjing itu adalah